Nema bježanja od te odgovornosti. Recimo, ukoliko ste vi njemački državljan, na primjer, i imate nekretninu u Hrvatskoj. Sad se razmjenjuju podaci između poreznih sustava država članica i točno će se vidjeti koliko je on prihodovao i onda mu se šalje koliko poreza mora platiti u Hrvatskoj. I Makarska nema doslovno mi kao grad nemamo više kvadrat zemlje. Mi dole nemamo gdje graditi priuštivo stanovanje i smatram da je jedino rješenje za gradove koji su turistički gradovi, koji su priobalni gradovi, porezna politika. Dakle, poreznom politikom bi trebali moći definirati da jednostavno u stambenim zgradama dugoročno nestane najma turističkog. Dobrodošli u podcast Špica s Macanom. Turizam na Jadranu i dalje bilježi rekordne rezultate, ali sve češće otvara pitanje održivosti, cijena i utjecaja na kvalitetu života lokalnog stanovništva. Dok država uvodi nove mjere, a gradovi poput Makarske dodatne mjere za očuvanje javnog reda, raste rasprava o tome kako uskladiti turistički razvoj s interesima lokalne zajednice. Više o aktualnom stanju u turizmu i priuštivom stanovanju i održivom turizmu reći će nam zastupnica u Europskom parlamentu Nikolina Brnjac i zamjenica gradonačelnika Makarske Antonija Radić-Brkan. Antonija, što je to održivi turizam? Da objasnimo ljudima jednostavno. Dobar dan svima. Održivi turizam je definitivno turizam koji čini dobro lokalnom stanovništvu i dugoročno štiti zajednicu da živi kvalitetno. Znači podizanje kvalitete života lokalnog stanovništva, a onda je magnet i za turiste koji žele doći na takvo mjesto. Ali zar to lokalno stanovništvo ne bi trebalo kontati samo, razumjeti da im je to interes? Pa vjerojatno su nekad 80-ih kontali, ali onda je kroz godine se stvar promijenila i ide se sve u više i više i više. Imamo sada situaciju da u principu kad je neka destinacija poput Makarske potentna turistički jer ima prekrasne plaže, dobru mikrolokaciju, godinama još od 80-ih bila hit što za obiteljski turizam pa se onda na kraju kroz vrijeme profilirala. Interes za tu destinaciju je sve veći i veći i onda se događa da kapital, neko ko želi oploditi kapital, u biti dolazi u potentne destinacije jer zna da će tamo najbrže u biti oploditi svoj kapital. Ali ne u interesu lokalnog stanovništva uvijek. Ne, mogu se ja nadovezati, Antonija, čisto, ja bih rekla da je to balans, isto je između ne samo dobrobiti lokalnog stanovništva, taj socijalni kriterij održivosti, već i ekonomska održivost moramo voditi računa i ekološka održivost. Što to znači? To znači da moramo gledati i da naravno turizma imamo i da lokalno stanovništvo ima ekonomsko benefita u cijeloj priči, ali da moramo voditi računa i ekologije, ekološko, kako turizam utječe na samu zajednicu, da li se uništava sam prostor, moramo sačuvati naš prostor, našu kulturnu baštinu. Znači sve to u paketu kad imamo ravnotežu između sva ta tri elementa, onda kažemo mi smo održivi. A to je jako teško napraviti. Ali ko bi trebao biti glavni nositelj? Jer opet je ova lokala ko će zaraditi. Ne mislim što će biti za 10 godina. Ne želi plaća veće sve. Lokalna zajednica. Znači prvenstveno gradonačelnici su ti koji moraju upravljati razvojem turizma u svojim destinacijama. Ja kad sam bila sad u Barceloni, pričala sam s gradonačelnikom, oni su se odlučili, samo donijeli odluku, nema više kratkoročnog najma. I kad sam ga pitala na temelju cijeloj Barceloni. Tako je. I na temelju kojih podataka ste donijeli tu odluku, vidjela sam da to isključivo bila politička odluka. I kad sam počela pričati što smo mi napravili u Hrvatskoj, onda sam vidjela da smo mi stvarno napravili ne jedan iskorak, nego 10 iskoraka više od njih i putem pravih podataka napravili cijelu analizu što se događa sa turizmom u Hrvatskoj i tako dalje. Znači i putem planova upravljanja, izračuna prihvatnih kapaciteta, to što i oni sad rade, oni su napravili već, to je Makarska među prvima, ja mislim da je u Hrvatskoj to napravila. I kad uzmete u računu sad tu sav balans taj, znači i gospodarski. Ne možete vi samo gledati kako ćemo, što je upravo što Antonija rekla, koliko ćemo prihodovati. I nije nas briga što se događa sa ekološkim, sa prostorom u Makarskoj, što se događa sa priuštivim stanovanjem u Makarskom, jer gledamo samo jedan kriterij. Ne. Održiv je kad gledamo sva tri kriterija podjednako, imamo tu ravnotežu. To je održiv turizam. Da, ali kako natjerati ljude razmišljati? Kapital gleda brzi interes. Privatnici, opet iznajmljivači gledaju kako će oni zaraditi bez obzira na sve. Ali lokalna politika je ta koja definira smjer. I onda kroz edukaciju i jasan smjer u kojem smjeru grad ide i onda tu naravno idu i poticaj. Dakle, Makarska je radila 2 prostorna plana, jedan 2009. drugi 2020. I nije se promišljalo u principu upravo to. Ni održivosti destinacije i grada kao takvog, niti održivosti turizma. Znači, samo su se širile granice gdje se je moglo graditi. I sad kad smo mi napravili studiju nosivog turističkog kapaciteta, odmah čim smo došli, 21. smo je krenuli
raditi sa institutom, tamo imamo egzaktne brojeve. I ono što je najvažnije, ja mislim, je upravo ta politika brojeva. Znači, kad imate egzaktne podatke, na temelju tih podataka treba upravljati gradovima. A možeš ilustrirati stvar? Što ste Primjer, čitali? nama je studija nosivog, mislim, mi smo bili svjesni da je loše stanje generalno u Makarskoj, da je... Vidjeli koliko je tako. Ali onda kad napraviš studiju, da, i ubacimo sve podatke, metodologija je bila odlična, onda smo shvatili dobili podatak da Makarska ima 25.000 legalnih prijavljenih kreveta. To znamo već prije iz e-vizitora. Mi smo saznali da Makarska ima oko 10.000 ilegalnih kreveta, da imamo 1.700 stanova koji su prazni, dakle 1.700 čak i nešto sitno, koji su prazni, koje je netko kupio i drži ih zatvorenih bez da je potekla kap vode. Ikad. Znači, to nisu stanovi u nekom komercijalnom korištenju, čak i nekomercijalnom. I pokazalo nam je da u principu od 8 tih kategorija, u 5 kategorija smo u gornjoj granici pucanja. Dakle, mi sad kad uzmemo što je to održivost, imamo u gradu od 13.000 stanovnika, Makarska je poprilično mala, u vršnoj sezoni 50.000 ljudi u gradu. Naravno da tu pati i infrastruktura, i voda, i kanalizacija, i situacija s otpadom. Znači, prevelik je pritisak jer se gradovi, ono što si pitao, ko bi trebao? Gradonačelnici su ti koji definiraju razvoj grada i trebaju zonirati, definirati, ne znam, tu će biti turistička zona. Planove upravljanja. Znači, mi smo njima definirali, olakšali, dali smo im alate kroz zakon o turizmu. I sad gradonačelnici mogu putem planova upravljanja, a definirali smo da svi oni koji su u indeksu turističke razvijenosti 1 i 2, a Makarska je u jedinici, mora raditi izračun prihvatnih kapaciteta. Ali ipak si ih natjerali, dakle nekako... Ne, dali smo im alate da oni upravljaju razvojem destinacijama. Ali se vratim na ono pitanje s Barcelonu, kad me pitaju, uvijek često znaju uspoređivati šta se tamo događa. Ne upravlja se razvojem turizma. I zato vi imate lokalnu zajednicu da je na ulicama, zato se oni toliko bune i to se počelo događati kod nas gdje ste gledate nestašica struje, pa nestašica vode, pa gužve u gradskim jezgrama jer se ne upravlja turističkim tokovima, znači komunalna infrastruktura, prometna koja nije pratila. Sad smo to sve zapakirali kroz zakon o turizmu, planove upravljanja, alate kroz izračune prihvatnih kapaciteta i ovo je jedan dobar primjer kako se može upravljati destinacijom, jer zašto je to? Upravljati ovo što je Antonija prvo rekla, najbitnije je upravo zbog lokalne zajednice. Jer naš turizam je specifičan. Turisti kad dolaze žele vidjeti kako žive lokalne zajednice. Mi nismo u rezortima. Znači, većina Europe je takvog oblika turizma gdje turist koji dolazi u Europu, on želi vidjeti kako lokalna zajednica živi, želi vidjeti našu kulturu, želi vidjeti našu baštinu, želi vidjeti našu prirodnu baštinu i moramo to sačuvati i zato smo mi njima dali te alate da oni putem toga, ali na temelju egzaktnih podataka, na temelju čistih brojke, jer bez toga je vaše ili moje mišljenje. Znači, svi imamo neko mišljenje o turizmu kao i o nogometu. Tako da, u principu, ali s ovim egzaktnim podacima, vi vidite crno na bijelu kakva je vaša situacija, gdje je pucanje. Koliko vaša destinacija može prihvatiti turista. Znači, to je bio cilj cijele reforme kroz zakon o turizmu. A ko ima slične probleme sad u Europi? Nije samo Barcelona. Ma brojne destinacije imaju slične probleme i sad ti problemi se samo gomilaju u principu. Gledali ste i Venecija naravno ima slične probleme. Znači od Španjolske, Grčke, Francuske, Italije i Portugal. Dakle, imaju brojne destinacije probleme, ali zato što se nije upravljalo turističkim razvojem. Znači, vi morate upravljati razvojem turizma. Kako uvijek kažem, uzeti volan u svoje ruke, jer bez toga ne može. I moraju se gradonačelnici uključiti u cijelu tu priču, jer bez njih ne može zajedno. Ne možete napraviti napredak. Ja čak kad sam prezentirala ovaj zakon u UN-u, onda to je bilo još, čim smo donijeli cijelu reformu i zakon, onda mi je rekao glavni tajnik tamo Ekosoka, vi ste krivo nazvali ovaj zakon. Ja sam pitala kako je krivo nazvan. Kaže, vi ste ga trebali nazvati za planiranje razvoja gradova. Jer vi dajete sve parametre gradovima kako mogu planirati recimo električnu energiju, što im fali, nedostaje, komunalne infrastrukture. I to je upravo ono što i oni sada rade. Znači, gledaju svoje kapacitete da imamo za lokalno stanovništvo koliko je dovoljno, plus koliko je neki maksimum, koliko može prihvatiti se
turista u piku, u vrhuncu sezone, a da nemate nikakvih negativnih posljedica za lokalno stanovništvo. To je ključ održivosti. A dobro, Antonio, što su uspjeli promijeniti? Dakle, imali ste neke izmjene prostornog plana prve, pa onda u 5 godina ili malo ili puno ili ste uspjeli neke stvari napraviti da se osjeti promjena? Pa, mi definitivno u jednom mandatu ne bi stigli sve. I nekakav cilj je bio ići u drugi mandat upravo iz razloga kako bi imali taj kontinuitet, jer na početku kad radite bilo kakvu promjenu u prirodi čovjeka je otpor. Bilo da je ona dugoročno dobra ili loša. Znači u tom trenutku pojedinca ne zanima, on pruža otpor. I tako da je bilo jako puno nama stresnih situacija, na koji način predstaviti kvalitetno da ovaj novi zakon o turizmu i plan upravljanja destinacijom ima smisla dugoročno. Možda ne danas, ali to vam je situacija gdje treba malo povući ručnu, reorganizirati se, posložiti stvari, postaviti jasna pravila, zakone i slično i onda dugoročno uživati tu destinaciju ili grad. Jer u biti poanta turizam bi trebao biti nuspojava kvalitete života, a ne da je turizam osnova. Znači, turist dolazi na destinaciju jer vidi da je tamo lijepo, da je dobra klima, da ljudi dobro žive, da postoje sadržaj, da postoje hoteli, plaže, infrastruktura, priroda, ovisno, svaki ima neki svoj afinitet. Ali turizam bi trebao biti nus proizvod toga što je nama lijepo na Mediteranu, a nama se događa da, Mediteran se ne može dalje širiti. Nove uvale ne mogu nastati, nove stare gradske jezgre ne možemo ih multiplicirati. Znači imamo što imamo, mi smo prostorno prostor je ograničen i onda smo mi u biti odmah napravili tekstualne izmjene prostornog plana sa ciljem da napravimo neku vatrogasnu mjeru jer znamo da ove velike izmjene traju puno više i da za njih treba puno detaljna analiza i sve skupa kako ćemo oblikovati novi GUP gdje smo u principu identificirali najveće probleme i odmah smo zaustavili višestambenu gradnju. Zaustavili smo gradnju povezanih i spojenih zgrada, kuća, jer to opet dođe u nekakav blok. Zaustavili smo mogućnost izgradnje apart hotela. Sad, nismo mi to radili da bi nešto spriječili, nego jednostavno se to godinama zloupotrebljavalo. Nama je višestambena izgradnja, su blokovi od 100 ili 70-50 stanova koji su se pretvarali u apartmane. Apart hoteli koji bi trebali biti hoteli, samo što su apart hotel, znači da on radi može cijelu godinu ili nebitno, ima svoju recepciju, svoj središnji booking. Znači zna se što je apart hotel. A apart hotel se uglavnom ima jedno brojilo. Kod nas su se događali apart hoteli sa 100 soba, 100 brojila, to je 100 apartmana. I onda su to ljudi kupovali i na kraju gradonačelnik ima problem jer mu kuca netko na vrata i kaže pa znate ja sam kupio apartman i mi još nemamo uporabnu dozvolu. Ali vi ste kupili apartman unutar poslovnog subjekta ili mi smo kupili apartman ali skupa nam je struja i voda. Da, jer je ne plaćate kao kućanstvo. Dakle, mi smo kroz taj prostorni plan ograničili neke stvari kako bi prevenirali da dozvole ne idu naprijed i da se ne širi ova zona koja je dozvoljena dok je jasno ne postavimo. I još ste čak, koliko sam vidjela iz vašeg plana, vi ste recimo u prizemlju, svi koji su poslovni prostori, zabranili mogućnost izdavanja dozvole za kratkoročni najam. Da. Isto što je recimo njima bio veliki problem. I oni zato kažem da su dobro iskoristili te alate, jer nema jedinstvenog recepta. I ne može ono što je možda u Makarskoj nije prihvatljivo u Splitu ili u Dubrovniku. Znači treba dobro poznavati što se događa. Zato treba ta studija, da. Tako. Ali znači, ovo ste napravili prvo, ali onda ste primijenili zakon ovaj novi? Mi smo počeli koristiti zakon o turizmu, onda je uslijedio, imali smo naravno komentare jer smo sudjelovali stvarno aktivno, jer je tu bilo nekoliko zakona koji su u koliziji. Imamo ovaj zakon o ugostiteljstvu, on nam definira kategorizaciju turističkog smještaja, imamo zakon o trgovini, imamo zakon o upravljanju zgradama. I to je sve dok se ne ispegla, neke stvari još su na čekanju, u biti u koliziji gdje nemamo baš mogućnost upravljanja koja bi nam se sad trebala dogoditi sa planom upravljanja destinacijom, gdje smo mi, ovo što je Nikolina rekla, stavili da, što je u biti logično i to nikad nije trebalo niti se iznajmljivati, znači da vi radite prenamjenu poslovnog prostora u staroj gradskoj jezgri ili u gradu općenito, u stambenoj zgradi, poslovni prostor se prenamjenjuje u apartman. Ili garaža u Splitu. Ista stvar je u Makarskoj, da se razumijemo. Dakle, nismo mi izoliran slučaj, samo je Makarska možda dosegnula zaista gornje granice pucanja i
trenutno smo mi ti koji artikulirano i jasno govorimo o problemima, jer ne mislimo da smo jedini u tome. Neki drugi možda nisu detektirali, možda ne žele spominjati. Sad je puno lakše. Sad puno više gradova je počelo artikulirano pričati koji su problemi, koje im turizam u biti uzrokuje. A trebao nam je biti na blagodati. Ja, to je recimo i za lokalnu zajednicu odlično rješenje. U principu je u konačnici i lokalna zajednica kad vidi benefite. Jer ovo sad stvarno, na početku vam se možda to čini nešto što je, ne znam, radikalno, nekakav potez. Ali možeš li dobiti glasove na tome? To je puno za njih. Ja mislim dugoročno da. Dugoročno da, ali trebaš dobiti glasove danas, a da bi bilo dobro za 4 godine ili 8. Da će ljudi svakako vidjeti benefite takvog jednog upravljanja razvojem destinacija. Bez upravljanja, što nam se događalo opet? Isto ste vidjeli na televiziji, je bilo hrpa nezadovoljnih lokalnog stanovništva, ogorčeni na turizam, ogorčeni na svoje događanje. To su isto glasači, razumijete? To treba, zato kažem, nije jednostavno postići održiv turizam. Ja se sjećam kad sam prvi puta to rekla u sektoru, ja sam već 2020. kad sam preuzela ministarstvo, rekla ovo nije održivo više. Na ovakav način brojanje svakog turista, dolaska, znači nije održivo. Mi moramo se okrenuti ka kvaliteti, moramo se okrenuti pre upravljanju razvojem turizmom, i zato smo pokrenuli tu reformu, zato smo prvi smo napravili strategiju razvoja održivog turizma, gdje smo jasno definirali ciljeve, a sad ću vam reći da Europska unija tek sad ide u tom smjeru i da mi sada smo usvojili u Europskom parlamentu izvješće vezano uz razvoj održivog turizma. I Europska komisija bi trebala, ja se nadam da ćemo to imati već u 9. 10. mjesecu, imati strategiju razvoja održivog turizma Europske unije. Dakle, jer svi uviđaju ovim našim greškama što smo mi uvidjeli 2020. i rekli smo, gledajte, to nije održivo. Mi ćemo imati lokalnu zajednicu koja će se pobuniti u potpunosti. Mi ćemo imati neodrživ razvoj turizma, moramo upravljati. Sad, strategija je jedno. Druga stvar, smo osigurali zakonodavni okvir da pružimo, dakle, gradonačelnicima način kako oni alate, a onda će oni prema svojim potrebama, problemima, nekom će biti problem, ono što je bitno, recimo, ne znam, svi govore sad kako je Barcelona to zabranila kratkoročni najam. Vi možete u jednom dijelu zoni grada detektirati da je problem. U drugoj zoni možda ne mora biti problem i ne morate ići ograničavanje kratkoročnog najma. Ne znam, u zaleđima, u ruralnim područjima, svakako otocima gdje nemate drugog turističkog, recimo, smještaja, osim privatnog smještaja, to treba čuvati i njegovati, ali upravljati na temelju podataka. A onda smo zaključno šta smo napravili da bi produžili sezonu, da bi postali konkurentniji po prvi puta smo osigurali bespovratna sredstva gdje su svi govorili meni da neću to uspjeti i da ne trebam ići pregovarati s komisijom. Ja sam pregovarala s komisijom, objasnila kakav je cilj našeg razvoja turizma, šta to znači i gdje idu ta bespovratna sredstva i uspjeli smo ispregovarati bespovratna sredstva preko 300 milijuna eura, dakle za upravo razvoj održivog turizma, konkurentnog, cjelogodišnjeg i ravnomjerno regionalno razvijenog turizma. Jer nije isto razvijamo mi turizam na kontinentu ili ga razvijamo na obali. To su dvije potpuno različite segmenti kad gledamo za Hrvatsku. Dakle, i općenito, znači, brojanje ovog, je li sezona u brojkama bolja, 1-2%, to je, mi smo, ako smo dosegli plafon, ne možemo rasti na taj način. Ne, i Krešo, to prvo njih, meni recimo novinari uopće nisu, kad sam to tada rekla, mislim da su mnogi njih bili u šoku kako mogu to izjaviti, a mislim da Antonija se slaže, to je završena priča. Po nama treba gledati kvalitetu, treba gledati financijske pokazatelje, mi trebamo cijelu godinu imati turiste, proširivati pred i post sezonu, ne samo u 2 mjeseca. Evo, ti si iz Dubrovnika, da li je zanimljivo, da li je super nekome da ima pravo iskustvo, dolazi u 8 mjesecu u Dubrovnik? Ne, 6 ili 9. Sezona je smrt. Da, pa u biti ja mislim da će se u budućnosti naredno neko desetljeće, recimo to tako, da će dominirati destinacije koje će jasno upravljati prostorom, ljudima i kvalitetom života. Znači uopće više ne pričamo o turizmu kao dominirat će turističke destinacije koje će nuditi. Mi moramo najprije naredno desetljeće se resetirati, prilagoditi se trendovima, jer iskreno mislim da se Europa puno brže mijenja, to jest i navike potrošača, turista, nego što se Hrvatska prilagođava. I mi sad moramo ići fast forward i početi ozbiljno upravljati svojim kapitalom, a to je prostor, ljudski resursi i kvalitetom života. I jedino to će nam pomoći da budemo
dominantne turističke destinacije, a ujedno kvalitetni gradovi za život. I vi ste zonirali, ako se ne varam, i digli ste poreze, digli ste u stvari, jel tako, tamo gdje su vam te stambene nizovi, kineski zidovi. Mi smo lani već donijeli odluku, bez obzira bilo je kao minimum 100 eura za taj paušal, to je porez. Mi smo napravili 3 zone na temelju onoga što nam je zakon davao kao opciju. Jako je teško zonirati, uvijek bude neka kolateralna žrtva, jer ne možeš ulicu presjeći na pola, točno jasno definirano što se može, što ne. I u tom kontekstu smo napravili, recimo to tako, 3 zone, to je 3 kategorije objekata. Napravili smo prvu zonu koja je 180 eura. To su uglavnom obiteljske kuće koje su prirodno još od 70-ih, 80-ih građene uz more, tik uz hotele, koji se bave obiteljskim turizmom. Domaćini. Većina njih živi u tim istim kućama gdje iznajmljuju apartmane ili je to neka djedovina od bake dida, pa onda mlade obitelji žive u stanovima, a u principu iznajmljuju tu kuću. Druga zona nam je Stara gradska jezgra, 250 eura. Zašto? Zato što zadnjih 5 godina kontinuirano ulažemo u Staru gradsku jezgru kroz projekt Lokale u Kale. Znači vratili ste lokale? Poticaj, da. Vraćamo lokale u Kale. Nama su Kale bile prazne, nisu bile opterećene kao u nekim drugim gradovima šarolikom ponudom koja nije baš prikladna za nekakav kvalitetan razvoj turizma. I onda smo jasnim mjerama, poticajima za lokalne poduzetnike naravno prije toga napravili analizu što nam nedostaje u gradu, pa sad mogu zaista ponosno reći da Makarska, koja je jedan mali turistički gradić od 13.000 ljudi, mi imamo ugostiteljske objekte, restorane koje vode vlasnici koji su ujedno i šefovi, koji su otvoreni cijelu godinu u Staroj gradskoj jezgri. Imamo 2 specialty coffee shopa, imamo curu koja je završila u Parizu Cordon Bleu i u principu otvorila svoju prvu pastisseriju, u principu slastičarnicu gdje radi svoje lisnato tijesto. Znači doveli smo kroz projekt Lokale u Kale da se mladi ljudi vraćaju. Jedna nam se cura vratila iz Zagreba, radila je tu u jednom restoranu sa svojim dečkom koji nije bio iz Makarske, pa evo imamo i nove doseljenike. Otvaraju se novi restorani i mislim da svi oni koji ulažu u kvalitetnu namirnicu, u jasan koncept, da se oni ne moraju brinuti ni oko cijene, ni oko turista. Dobra, treća zona su ovi gore. Treća zona su nam ovi koji su uglavnom, to su većinom stambene zgrade, koje su se pretvorile, zahvaljujući zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, u apartman. Znači, mi zaista mislimo da stan u stambenoj zgradi treba biti dom. To treba biti mjesto u koje ćeš ti doći na kraju radnog dana i odmoriti. A nama se događa da je miks ljudi koji su domicilno stanovništvo i stanova koji su pretvoreni u turistički najam i u principu tu nema ravnoteže. Netko ko se bavi turizmom se... Zapravo, zato sad kroz zakon i ugostiteljskoj sad se uvodi novo pravilo da će se bilo ko, ako želite u stanu, odnosno u zgradi iznajmljivati, morate dobiti dozvole od susjeda iznad, ispod. Pa zato smo krenuli u tu cijelu reformu, samo će se to za par godina vidjeti. Znači to, i već se sad vidi, ja mislim, pogledam pokazatelje sada da mislim da je Ministarstvo turizma komuniciralo pad kratkoročnog najma i povećanje dugoročnog najma. To je niz i porezni, znači porezi koje bi oni morali plaćati sad u odnosu kratkoročni najam na dugoročni najam i tako dalje. Dakle, to je niz segmenata koji se sad radi i odnosno neki su već i završili koji već pokazuju putem recimo i zakona o turizmu gdje oni će isto moći vidjeti sada i unaprijed reći šta se u kojoj zoni planira, odnosno da netko, da bi spriječili neku betonizaciju danje naše obale. Oni će točno moći sad točno definirati gdje nećete vi moći dobiti ako tamo i gradite dozvolu za kratkoročni najam. Znači, tako da, recimo ja ako želim tamo ili vi, bilo ko planira nešto da ima za kratkoročni najam, odmah već zna da neće moći u toj zoni ništa. Znači da automatski se sprečava odmah ta betonizacija. A Nikolina, ali ova uloga domaćina, zar ne bi njih trebali sačuvati? Jedno što se kontinuirano, što se sve obje rekle, ponavljaju se ljudi, prostor, je li tako? I onda kako ćemo sačuvati ljude ako i ne damo taj domaćinski status? Local host, mi smo poznati po tome. Dakle, to je Antonij jako dobro zna. Znači, i naš turizam isto je jedan, kako je započeo isto također, osim iz zdravstvenog turizma i kroz pružanje usluga, znači smještaj u domaćinstvu. I znači moramo, ali prave, i zato smo pokrenuli local host
da imamo oznaku koja je baš pravi local host, onaj ko dočeka svog gosta, onaj ko njemu pripremi, ne znam, dočeka ga sa domaćim vinom, domaćim maslinovim uljem, pripremi mu znači neku hranu domaću, nudi mu vožnje brodom, znači velike su razlike među, ogromne, ne velike, nego ogromne. Mi ne želimo rentijere, želimo imati prave domaćine. Tu smo mi baš i dali sad komentar na ovaj novi zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, jer u principu tražili smo još prije u zakonu, kad je bio zakon o turizmu, svjesni da neće on definirati, ali smo htjeli ukazati na to da nam se 3 zakona su u koliziji. Jedan od je ovaj zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, gdje u principu domaćin je za sada definiran kao netko ko je u širom obuhvatu, ne jedinice lokalne samouprave, nego županije. I mi zaista ne mislimo da je to ispravno i dali smo sad novi prijedlog na koji način bi trebalo definirati domaćina. Dakle, na primjer, evo ja živim u Makarskoj i imam kuću u Komiži. I sad mene u 6 popodne zovu moji gosti, a ja sam domaćin po zakonu. I local host isto tako. Ista je županija, što kažeš. Ista županija. I ne znam, nešto se dogodi, nemam tamo agenciju koja mi glumi hospitality, znači nemam nekog koga plaćam, već sam ja u statusu domaćina. Ja iz Makarske do Splita 5.8. putujem 2 sata. Onda čekam na trajektu još vjerojatno 2 sata. Onda Hektorović vozi 2,5 sata do Visa i onda s Visa još do Komiže. Dakle, to nije domaćin. Mi smo sad predložili da se domaćin definira osoba ili koja živi u toj kući ili barem u jedinici lokalne samouprave. Da je to netko ko je tu na raspolaganju 24/7. Jer u principu porezno onda možemo zaštititi domaćine koji u biti žive od turizma i žive u tom gradu ili mjestu i zaista ga konzumiraju. Jer ja nemam ništa protiv da netko ili ja sama, da imam negdje kuću, apartman, stan u nekoj potentnoj destinaciji koja je možda i meni zanimljiva, pa ću jedan dio... Drugi porezni razred. Jednostavno drugi porezni razred. Da porezni razred pomaže lokalnom stanovništvu koje u biti štiti taj identitet i motiv dolaska gosta na destinaciju, da on tu imaju svoju safe zonu unutar koje mogu zaista biti domaćini da im se to isplati. Da. Ovdje moram reći da smo mi jedini, znači podcast Pizza s Macanom, jedini podcast koji se može gledati, slušati i čitati svake subote u suradnji s informativnim portalom Pogled.hr i najvažnijim hrvatskim regionalnim medijima, znači od Novog lista do Glasa Slavonije, tako da nas možete i čitati. Za sve ono što želite dodatno čuti o ovoj temi, znači ako želite vidjeti plan Makarske, stavit ćemo vašu studiju, stavit ćemo linke. Ja mislim da javno je dostupno, moramo da ćemo staviti baš poveznicu na to da ljudi mogu, koga zanima, vidjeti što ste vi to napravili. Znači skenirajte ove QR kodove za više informacija, za više o gostima i da možete informirati se gdje što gledamo. Samo otvorite kameru i skenirajte, pojavit će vam se poveznica. Ali ako nas želite slušati, potražite nas na Spotify i Apple podcast kanalima. Ljudi više slušaju podcaste nego što ih gledaju, to je činjenica, tako da morate biti na ovom drugome. A samo da kažem, mi smo to baš obavezu tu kroz zakon propisali, da javno moraju biti dostupni svi dokumenti. Znači, iz cijeloj lokalnoj zajednici to smo propisali da moraju obavezno stavljati i izračune prihvatnih kapaciteta i planove upravljanja, tako da uključimo i lokalnu zajednicu, da ona zna točno o čemu se ovdje govori. Dakle, i da zna u što će ulagati. Tako, i da znaju koji su problemi, da znaju kako se rješavaju te probleme, da može pratiti kako se rješavaju ti problemi. Znači, točno imaju sve transparentno. I to smo javno propisali obvezu kroz zakon o turizmu. Kad smo pričali onako malo prije podcasta, onda ste mislili da ćete imati puno vremena. Mi smo već imamo 18 minuta još za onu prvu... Mi ćemo ovaj nastavak, ali ovi prvi 45 minuta bih htio završiti ovu temu gdje si doma. Prvo, što si rekla da imaš ekskluzivu, svi će plaćati poreze, ne samo Hrvati. Dakle, uredba short term rentals, to je sad, čitala sam ja i po našim medijima, velike. Mislim, mi smo o tome govorili još prije 3-4 godine. Počeli smo se s tom uredbom o short term rentals, o kratkoročnom iznajmljivanju, baviti na neformalnom vijeću ministara, mislim da je 21. godina bila, i sjećam se kad sam bila u Češkoj, u Pragu, i pričam sa kolegom ministrom koji je tada nije mogao naći stan za sebe, suprugu, dakle i za dijete, za iznajmiti u dugoročni najam, jer je sve išlo u kratkoročni najam. I oni u Pragu, prepostavljamo. Tako je, u Pragu. I nisu uopće imali pokazatelji, imaju brojke ni koliko imaju kratkoročnog najma, koliko
koliko imaju dugo. Znači ništa nisu imali apsolutno podatke da bi znali i zato smo mi krenuli između ostalog kad smo raspravljali na tim vijećima da je nužno uvesti reda da mi znamo koliko uopće imamo jedinica, znači u kratkoročnom smještaju, ali na koji način. Tako da recimo platforme sada vi nećete bez tog identifikacijskog broja koji ćete morati dobiti, koji se veže u smještenu jedinicu i jedino s tim ćete moći doći na platformu da vas platforma reklamira. Ukoliko Znači, ako želiš iznajmiti jedan apartman, ima svoj broj, tako je, sve. A za drugi već ima drugi broj. Imate po smještenoj jedinici, tako je. Okay. I sve se sad kontrolira. Druga stvar što je važno, platforme će plaćati velike kazne ukoliko ne budu, ako budu reklamirati, tako da će platforma itekako paziti da ima identifikat, tako je. Što vjerujem da sve one koje legalno posluju, oni su za ovaj tu proces koji se sad događa, jer sve nelojalne konferencije, sve ono što su bili na crno, sad se, znači, rješavamo te priče, a s druge strane, recimo, ukoliko ste vi njemački državljan, na primjer, i imate nekretninu u Hrvatskoj i iznajmljujete recimo putem neke agencije u Njemačkoj koja to radi za vas, i sad se razmjenjuju podaci između poreznih sustava država članica. U potpunosti je sve kompatibilno i sve se transparentno prosljeđuje jednima i drugima. Sve se mijenjaju podaci, razmjenjuju podaci između poreznih uprava i točno će se vidjeti koliko je on prihodovao i onda mu se šalje koliko poreza mora platiti u Hrvatskoj. Dakle, više nema bježanja od te odgovornosti, znači točno će se pratiti koliko ima prihodovao i koliko moraš vratiti u porezu u Hrvatskoj. Mislim, sa ovim zadnjim izmjenama poreza, ja mislim da treba svima biti jasno da je prošla baba s kolačima. Ko je dosad profitirao, sad se mora raditi računica za svaki apartman, za svaku. Ja, ali to je problem u cijeloj Europskoj uniji, ne samo u Hrvatskoj, samo da znate. Znači, cijela Europska unija. Ovo što je i Nikolina rekla, super nam je taj alat i mi smo recimo napravili ovo 180, 250, 300. 300 nam je ta zona gdje su uglavnom stambene zgrade. Čak smo sad u ovom novom zakonu o ugostiteljstvu opet predložili da ne ide koncept zoniranja, jer apsurd naše države je taj što niti jedan GUP na obali nije rađen na način zoniranja. Vama je uglavnom sve mješovito. Znači, ja ne znam ako iti jedan grad ima tako lijepo posloženo zona za stanovanje, zona za vile s bazenom, zona za hotele, zona za industriju. Mislim da Novin ima jednu zonu za hotele. Znate što smo sad kroz zakon o turizmu je po prvi puta sad propisano da se u prostorni planiranju ulaze upravo ovi izračuni prihvatnih kapaciteta. I sad smo to propisali. Nemamo, ali to je za profuturo. Tako je. A gledajte, u budućnosti, da smo to napravili prije 10 godina, bilo bi nam sigurno svima lakše možda. Ali ja sam tu od 2020. bila, Antonija isto, tako negdje, tako da smo, mislim da su ovo dobri smjerovi, da se napokon to upari i da se onda može pametno planirati. Dobro, ali tražiš promjenu zoniranja, zašto? Pa ne bi da bude zoniranje, jer je jako nezgodno s obzirom da prostorni planovi i razvoj grada nije u fazi zoniranja. Mi imamo u 100 metara, recimo, kad gledamo radijusa, imamo obiteljsku kuću, imamo stambenu zgradu, više stambenu zgradu, imamo hotel, imamo apartman, imamo vilu s bazenom. Znači, to je kupus. Znači, jednostavno je previše svega jer u biti nije zonirano i naš prijedlog je da napravimo ovo ili da izuzmemo jasno koji je domaćin, ako neće biti jednostavnije metode, ili po vrsti objekta. Tako da ne možemo, da na neki način jedina vrsta koju trebamo izdvojiti nam je stambena zgrada sa konceptom stana, to jest apartmana u stambenoj zgradi. Znači stambena zgrada i svi ostali, ili iznajmljivač, jasno definirano tko je iznajmljivač, i svi ostali. Znači cilj je rasteretiti poreznu. Domaćina si mislili. Domaćin ili iznajmljivač. Krivo sam se domaćin. Rasteretiti domaćina u principu i jasno definirati smjer razvoja turizma. Da ljudi koji dođu ljetovati u Makarsku imaju hotelske jedinice, imaju većinski domaće stanovništvo koje od toga žive i koji se bave njima. I to je jedno održivo. Da se domaće stanovništvo više ne bavi turistima jer je svega previše. I onda je puno je manji broj oni koji se bave nego oni koji imaju onu kućicu, onaj kaslić pored vrata, otključaš, upišeš šifru. Pošlju ti kod i dobiješ ključe i nikad ne vidiš domaćina. Ajmo mi sad, Nikolina, objasniti kako je Europa, odnosno kako bi mi trebali riješiti ovaj problem da imaš 1700 stanova, samo ti reci 1700 puta 3, što bi to bilo? Trećina Makarske. Nama de facto bi mogli. A koliko vama realno treba stanova da bi riješili sve zahtjeve u Makarsku sad? 100, 200, koliko vam treba? Pa oni to moraju
moraju napraviti detaljnu analizu. Da, Znači oni će sad to tek detaljnu morat, analizu. nemaju još taj segment. Ali ono što imamo, je ono što pričamo sad kao održivi turizam, nije nam održiv ako nama doktor, policajac, osoblje, medicinsko da. osoblje ili neko koji je završio faks i bio je vani ili u Zagrebu ili u Splitu ili Rijeci i želi, ili na primjer želi se vratiti doma i nastaviti živjeti u Makarskoj, ne može se priuštiti stan. Dakle, mi od ovih 1700, mi smo svjesni da neće biti 1700 potreba, ali ako se uzme u obzir i stanovništvo koje ni nije nužno vezano za Makarsku, ali vidi Makarsku kao grad u kojem je lijepo i ugodno živjeti, on se ne može tu doseliti jer su stanovi preskupi, jer su Je, a njima fali medicinskog osoblja, znači Fali svima. mi kao grad financiramo apsolutno. A imali smo onaj osnovni problem sa MUP-om, dakle policija na ovoliki broj ljudi, ti moraš dići, ako je 5 puta već, kako sam dobro začeo, 4 puta, imaš domaće i 50.000 ljudi, jel tako, 4 puta više ljudi, znači 4 puta više policije, treba ti svega 4 puta više, a njih nemaš smještaj za njih. Pogledajte tako, a sad pogledaš recimo cijene nekretnina u Europi, samo u prosjeku su rasle, ako želite kupiti, znači nekretnine 60%. Recimo primjer, Mađarska preko 200%, Poljska preko 120%, Češka, znači brojne zemlje, ogroman je rast, znači cijena nekretnina prosječno 60%, najam 30%. Mladi ljudi odlaze od svojih roditelja prosječno 26 godina, negdje i sad preko 30 godina. Znači, nije to da oni sad žele ostati sam u maminoj kuhinji jer im je njima fantastično, super, lijepo živjeti s roditeljima, nego se jednostavno ne mogu osamostaliti jer su cijene toliko porasle u cijeloj Europi i jednostavno stvarno došlo da mi govorimo danas o krizi stanovanja za priuštivo stan. To nije socijalna kategorija. Ko kupuje u cijeloj Europi te stanove? Ja razumijem ko kupuje u nas, ali ko kupuje u ostatku Europe? Znači, problem je cijeli što jednostavno nemamo dovoljno ponude. Znači, ono kad se napravljala se analiza baš i komisije i parlamenta, mi fale nam na tržištu u Europi 10 milijuna stanova. Znate što znači ta brojka? 10 milijuna stanova kad se napravi, znači ta analiza koliko nam fali. I onda samim time ovo što će sad trebati svaka jedinica lokalne samouprave prema zakonu o priuštivom stanovanju, treba će napraviti detaljnu analizu koliko im treba stanova za priuštivo stanovanje i koji su im prioriteti. Oni će to upravo što je Antonija rekla, od medicinskog osoblja, profesori, nastavnici, znači učitelji, vatrogasci, policajci, znači oni će raditi za koju to kategoriju ljudi je njima priuštivo stanovanje nužno i bitno. Još uvijek, jedan ponavljam, to nije socijalna kategorija, to nisu socijalni stanovi, nego priuštivi stanovi koji sad danas postali su jednostavno gotovo nemoguće da si priuštite taj stan. I zato, kaže, Europska unija je prije 2 godine to stavila u centar europskih rasprava i europske politike. Shvatila da je ogroman demografski problem broj 1. Drugi problem je problem konkurentnosti gospodarstva. Evo, Mario Draghi je u svom izvještaju rekao da do 2040. ako se ne varam, svake godine će nedostajati 2 milijuna radno sposobnog stanovništva. Sad, govorimo o konkurentnosti. Dakle. I sad to povezujemo konkurentnost, demografija, demografsko pitanje. Mi ćemo imati situaciju da će nama stanovništvo za, ne znam, u 2050, to je otprilike biti više, imat ćemo preko 130 milijuna starijeg stanovništva od 65 godina. Znači, sad, ako sada nismo krenuli, a krenuli smo, Europa vidi da je tu veliki problem, po prvi puta imamo povjerenika za priuštivo stanovanje, Dani Jorgensen, po prvi puta unutar parlamenta imamo odbor za priuštivo stanovanje gdje sam ja koordinatorica najveće političke grupacije europskih pučana. Po prvi puta smo dobili europski plan za priuštivo stanovanje i komisije i parlamenta, jer je to naš izvještaj bio podloga opće za plan Europske komisije i kaže se, ok, prvenstveno nam nedostaje stanova, moramo povećati ponudu. Imamo analizu, imamo brojke, 10 milijuna sve zajedno fali. Druga stvar, dozvola, izdavanje dozvola. To je nevjerovatno. U brojnim gradovima, odnosno državama članicama, negdje se čekalo po nekoliko godina na izdavanje građevinskih dozvola. Sad smo tražili da to bude do 60 dana, dakle da se ubrzaju procedure, da se digitaliziraju znači sami procesi. Znači to je da se riješimo... Znači nismo mi baš bili najgori kao što se tiče. I mi smo sad kroz zakon upravo je promijenili kod nas i u Hrvatskoj među prvima do 60 dana morate izdati građevinsku dozvolu. Dakle, samim tim druga stvar što je jako bitna, to je financiranje. Ono što sam ja tražila da imamo jasan okvir financiranja europskih sredstava kroz nacionalne i regionalne partnerske planove. Prvi puta imamo sada unutra upisan specifičan cilj priuštivo stanovanje i sada će znači svaka država članica će morati definirati kolike su joj potrebe. Tu ulazi naš zakon o priuštivom stanovanju gdje će se i Makarska, i Split, i Zagreb i svi drugi gradovi morati jedan plan njihov upravljanja gdje će oni vidjeti koliko njima priuštivog stanovanja fali i treba. I onda na temeljem toga radimo analize, odnosno tako će se olakšati nama u pregovaranju koliko je Hrvatskoj potrebno sredstava. Mi imamo neke projekcije da govorimo oko 2 milijarde da nam je potrebno iz nacionalnog plana, znači
priuštivog stanovanja, dakle da nam treba otprilike oko 2 milijarde sredstava da bi se uložilo da imamo što veći, da riješimo pitanje u Hrvatskoj što se tiče priuštivog stanovanja. Jer to se ne može, kako problem nije nastao preko noći, neće se moći ni riješiti preko noći. Tako da treba sve sustavno niz sada već od 15 izmijenjenih zakona, podzakona koji su već sada izmijenjeni, da se ubrzaju procedure donošenja dozvola, na koji način, gdje, da dobijemo od jedinice lokalne samouprave, to je krucijalna, bih rekla, suradnja europske razine, lokalne sredine, znači i nacionalne sredine. Svi zajedno moraju surađivati da bi riješili ovo goruće pitanje. Ali kako osigurati kad investitor gradi nešto, kako osigurati priuštivi stan? Evo ovako, postoji više modela sad. Znači, prvenstveno ovo što sam rekla kroz financiranje bespovratnim sredstvima. Znači, ministar Bačić je već sada ima jedan revolving fond, i u taj revolving fond, tim fondom se grade već stanovi diljem Hrvatske. Znači, tim fondom se grade stanovi već sad priuštivi u Osijeku, u Omišlju. Ali govorimo, tu su blokovi sami za sebe kao POS, što je bio nekad. Odvojeno, drugačije malo, nije od POS-a, znači to je sličan modalitet, APN gradi, ali jedinica lokalne grad daje zemljište, dao je zemljište, recimo grad Osijek, i gradi se preko 200 stambenih jedinica priuštivih stanova u gradu Osijeku. Ja mislim da kroz godinu dana da će imati gotovo prvih 200 stanova za mlade ljude, onim priuštivo stanovanje koje njima treba, koje će oni detektirati u Osijeku da su njima za priuštivo stanovanje nužno. Da, ali to ide u prodaju ili najam, jer ako prodaš opet nemaš... Ne, postoje se, ne. Sad i to ne možete tamo samo tako prodavati, znači to je zakonom sad sve regulirano. Što se tiče zakona o priuštivom stanovanju, jedan dio će biti najam, jedan dio će biti kupnja. Zašto najam? Zato što ne mogu svi kad završe studije automatski kupiti nekretninu. To je isto nemoguće. Zato morate imati jedan dio za najam, priuštiv najam, govorimo opet, i drugi dio za priuštivu prodaju. Tako da vi u toj priuštivoj prodaji imate mogućnosti, recimo tamo će biti, ako se ne varam, oko 2200 tako nešto eura po metru kvadratnom, znači taj stan, i nećete imati mogućnost da ga prodaje kad ga kupite na taj način. Znači to će se sve regulirati i reguliralo sve kroz ovaj zakon. Znači vodi se briga i o javnom fondu, javnim novcima što se gradi. Prvo sam rekla ove bespovratnim sredstvima, imat ćemo iz nacionalnog planova, partnership plans, imat ćemo iz Europskog fonda za konkurentnost sredstva, InvestEU, postoji i EIB, Europska investicijska banka. Dakle, to je jedna stvar. Druga, povećati studentske domove. Znači, gdje se vidi sveučilišta, gdje se vidi da je potrebna izgradnja studentskih domova, da olakšamo onaj pritisak, da nemamo pritisak tih studenata koji su priseljeni ili nisu dobili studentski dom, da moraju ići u najam i da ih neko tjera onda na ulicu jer njima kreće sezona i onda oni u najgorem periodu kad moraju polagati svoje ispite, nigdje su u principu. Okay. Jel tako? Znači, moramo graditi tim novcima i studentske domove. Onda sljedeća stvar, da se aktiviraju zemljišta, recimo imamo brojne gradove koje imaju mogućnost, imaju recimo zapuštene industrijske zone kao što je u gradu Zagrebu, kao što je na primjer Gredelj, 45 hektara. Sad zamislite takav jedan prostor u centru grada koji zjapi sada ruglo grada, a moglo bi se iskoristiti recimo za priuštivo stanovanje. Znači, plus brojne druge sadržaje koje bi uz to se mogli napraviti u Gredelju i takvih imate još više, recimo u gradu Zagrebu. U nekim gradovima nema ta mogućnost. Postoje različiti modeli. Znači, vi negdje imate model gdje grad isto da zemljište, privatni investitor se uključuje, gradi stanove, ali onda on mora osloboditi, 30% ili ali kako ćemo broj za priuštivo stanovanje. Dugoročno imamo stanove, jer ako će se, najam je jasan, ali ako vi prodajete jeftino, svi će se, ko što je bilo... Ne mogu prodavati. Svi će uletiti se govori da se ne može prodavati. Znači, taj stan, kad recimo ja sad ili netko, kupuje taj stan po priuštivoj cijeni, ne mogu ga staviti na tržište. Znači, vi ako ga prodajete, prvo morate ponuditi jedinici lokalne samouprave, a to je grad i županija. I gradovi na taj način, ukoliko neko od ovoga želi prodavati, oni sad onda grade svoj stambeni fond javnih stanova. Jer to govorimo uvijek da se javnim novcem kad se gradi javne stanove, znači onda imaju svoj fond stanova, recimo što radi gradonačelnik Dubrovnika. On sada isto kupuje stanove u staroj gradskoj jezgri, obnavlja ih i daje ih mladim obiteljima za dugoročni najam. Jer je shvatio da ako nema lokalnog stanovništva u staroj gradskoj jezgri,
To je ogroman problem. Gradi tamo i vrtiće, koliko sam vidjela, i škole. Tako da na taj način, znači to je niz mjera zajedno koje moraju sudjelovati zajedno da bi i našli to rješenje. I to će se morati sustavno voditi računa o stambenom fondu. Znači, evo, ni Beč koji ima jako dobar primjer javnog stanovanja, ima problem sa priuštivim stanovanjem. Nije ga zaobišao problem priuštivog stanovanja. Zato što sustavno godinama nisu vodili računa o količini tih stanova i sad imate veliku potražnju, a mala je ponuda. Znači i Beč i Njemačka, dakle, koja također isto ima takav jedan model, ima ogromni problem sa priuštivim stanovanjem. Ne govorimo opet o kategoriji socijalnog stanovanja. Reci kako je tu Makarska. Kod nas je drugačija u biti situacija, jer Makarska ima, znači, 1700 stanova u kojima nikad nije potekla kap vode, imamo 10.000 ilegalnih kreveta. I u našem primjeru ovo je super prijedlog dugoročni za Hrvatsku, za sredine koje su veće, koje je Slavonija pa imaju zemlje. Znači Makarska nema doslovno mi kao grad nemamo više kvadrat zemlje. Mi dole nemamo gdje graditi priuštivo stanovanje i smatram da je jedino rješenje za gradove koji su turistički gradovi, koji su priobalni gradovi, porezna politika. Dakle, poreznom politikom bi trebali moći definirati da jednostavno u stambenim zgradama dugoročno nestane najma turističkog. Znači, da se vratimo na onu početnu postavku da je stan dom. I jer nama se događa, sad je Nikolina rekla, u biti još malo previše nam je tema, smo pričali, treba dati suglasnost susjedi slično. To smo stavili u prijedlog ovog novog zakona. Mi smatramo da to treba jedinica lokalne samouprave odrediti. Jer što se događa? Mi iz našeg iskustva vidimo da su ogromni pritisci onih koji imaju stanove, koji su ih kupili ciljano za najam i doslovno dolazi do narušavanja međususjedskih odnosa pod pritiscima. Znači, lokalno stanovništvo ne želi dati jedne drugima. I onda kad se ne želiš zamjeriti, onda potpišeš. Zato je taj zakon o turizmu dobar, zato što oni sad mogu planski reći što su i napravili ovo i ovoj zoni, računajte, nema više izdavanja dozvola za kratkoročni najam. Jer mi smo to izračunali, to se vidi. Ali što je najbitnije, to nije odluka gradonačelnika. To ide na gradsku skupštinu. Tako je, da. To je gradska skupština. Vidite kako vam je brzo vrijeme prošlo. Na kraju smo ove emisije koja se emitira na lokalnim televizijama. Pozivamo vas da nastavite gledati drugi dio, jer vidim da se dobro zagrijali, sad će biti svašta u drugom dijelu. Pitat ćemo još kakljiva pitanja na YouTube kanalu Špice s Macanom. Skenirajte QR kod kamerom i otvorit će vam se YouTube kanal. Slušajte nas na Spotify i Apple podcast kanalima i gledamo se ponovo sljedeće subote. Dobrodošli u drugi dio podcasta Špica s Macanom koji možete gledati samo na YouTube-u te slušati na Spotify i Apple podcast kanalima. Sad ćemo prvo čuti malo nešto više o gošćama pa ćeš onda slobodno nastaviti. Pa onda Antonija, evo slobodno reci tko si što si, čime te taj turizam tako uzeo? Evo, trenutno obnašam dužnost zamjenice gradonačelnika Makarske, u biti od 21. Sad smo u drugom mandatu i sve ono što smo pričali na početku, kad nešto radiš drugačije, kreće, ti se pitao pa hoće li se ljudi zamjeriti. Nama se pokazalo da neće, jer očito su građani prepoznali da je ono vrijeme turizma na kakvo smo nedefinirano, došla je voda do grla i konačno je neko imao hrabrosti reći ok ljudi, idemo jasno definirati u kojem smjeru i tako dalje. Evo, tu sam u Makarskoj 21. Prije toga sam bila suvlasnica direktorica Agencije za destinacijski menadžment, evente, organizaciju. Znači, živjela sam taj turizam. Ali bila si u Zagrebu, to je zanimljivo. Živjela sam u Zagrebu. I preselila se, kandidirala. Da. To je bio jedan, moja prijateljica je rekla, ti si to sve malo izromantizirala, a ja bih rekla da je to jedan onako lokalo-patriotsko mazohistički pothvat, gdje u biti znaš da je teško, znaš da neće ići lako, znaš da su to promjene na koje će se pružati otpor, ali sve rezultate koje vidimo me pune. I onda, evo, upustila sam se u tu politiku onako preko noći neplanski, sa nekim ciljem da Makarska dugoročno bude grad na koji sam ponosna, grad u kojem sam odrasla i u kojem mogu provesti neke godine malo kasnijeg života. Tako da... I potvrđuješ ovo što je stvar Nikolina rekla, da je sve ipak s lokalne inicijative, sva mora poteći s lokalne inicijative. Ako će vam biti loše, bit će vam loše jer ste sami tako izabrali. Imate alate. Da. Ne mislim da je odgovornost, jedan dio odgovornosti nose svakako i
hrvatski građani s obzirom na svoje ponašanje i u biti primjenu svih pravila i politika koje se nametnu od strane lokalne politike, ako je afirmativna i vizionarska, ali velika odgovornost je svakako na gradonačelnicima i na administraciji, lokalnoj samoupravi u kojem smjeru će voditi grad i kako će ga na kraju krajeva definirati. I meni je to, s obzirom na moje iskustvo u privatnom sektoru, u poduzetništvu, bio u biti jedan poslovni izazov. Kad dobiješ priliku da možeš krojiti lokalnu politiku, a znaš kako, međutim svjestan si da će se teško netko upustiti pogotovo sami smo zaključili da političarima je često teško donijeti takvu odluku jer se boje da se nešto ne promijeni na izborima. Mi smo jasno bili pokazali da mi ćemo Pešker, onaj veliki, u biti ja sam to zvala Konjšćinska na moru, 96-7 baraka koji su radile 2 mjeseca ljeti i nažalost u zadnjih 20 godina definirali razvoj Makarske. I nije ni čudo što je u Makarskoj sve ovo što je danas, znači što baštinimo, jer 20 godina turizam nije bio definiran, nego došao je neko da hoće graditi hotel s 5 zvjezdica, može, ali može se staviti baraka na plažu i biti ugostiteljski objekt bez minimalnih tehničkih uvjeta, prvi red do mora. Znači, sve je moglo. I onda danas u biti spašavamo tu situaciju, nemamo mogućnost što mogu drugi gradovi i mislim da je ovaj plan upravljanja turizmom i studija nosivog zaista fantastičan alat za gradove koji su u nekoj razvojnoj fazi razvoja turističke destinacije, jer je sad vrijeme kad se administracija treba uključiti i jasno sve definirati. Svi znamo onu krivulju razvoja turističke destinacije, kad je početak razvoja destinacije, svi su uključeni, svi su veseli, svi će nešto napraviti i onda kreće iz otkrivanja rast i onda ako tu administracija ne kaže gdje idemo, dolazi do zasićenosti iz ovih prosvjeda koje vidimo na Mediteranu i do opadanja destinacije ili nekog zaokreta koji se nama u Makarskoj događa. Nama je ovo realno tek početak. Znači tek sad se rola oživljavanje stare gradske jezgre, poticaj poduzetnicima, otvaranje kapitalu koji daje dodatnu vrijednost gradu. Nekako svim koji su došli uložiti u naš grad smo rekli vrlo jednostavnu rečenicu. Svjesni smo da morate imati ekonomsku računicu, ali računamo da ćete podići vrijednost grada. Znači vi morate dati dodatnu vrijednost ne samo sebi, nego i destinaciji unutar koje se nalazite. Sa drugačijom, kvalitetnom, boljom uslugom ili diverzificiranjem. Dakle, to je nekakav cilj. Tako da, meni je isprepleten privatni i poslovni život, jer u biti cijelu poduzetničku karijeru sam u turizmu, pa sad i u politici, a inače nekad kad stignem malo predajem i na fakultetu. Na algebri sam na jednom super modulu Uplift i tamo zaista uživam i to mi je sada konekcija sa poduzetničkim sektorom, jer u principu predajem mladim poduzetnicima u turizmu i onda tako tijekom zime i onih malo mirnijih mjeseci razmjenjujemo iskustva i evo, to je to. A Nikolina, jesi ti primjer da imaš stručnu karijeru koja je apsolutno podloga za sve ono što se kasnije bavi, pa i ono čime se bavila kao ministrica se sad nastavlja u Europskom parlamentu? Tako je, dakle, kad sam krenula, ja sam sveučilišni profesor, bavim se logistikom i svako mi je ta logistika i taj background pomogao i u ovim daljnjim poslovima što sam radila i u politici. I, dakle, prvi posao sam, nakon što sam izabrana docenta, dobila sam ponudu sa Chalmers University u Švedskoj i sa Delft University-a. Europska komisija se tu počela sam raditi za Europsku komisiju kao evaluator za Horizon projekte i svako mi to iskustvo pomoglo u pregovaranju za ova sredstva bespovratna iz područja turizma. Zna i Antonija, mnogi su sumnjali. Prvenstveno za zdravstveni turizam su mi govorili nema šanse da ćete uspjeti to ispregovarati. Ja sam ispregovarala. Evo sada je i Biokovka, bilo sad otvorenje, Kalos, Lipik. Dakle, to je nešto što nama daje 365. To je turizam. Turizam se tako počeo i razvijati u Hrvatskoj kao zdravstveni turizam prvenstveno, a sad je bilo i krajnje vrijeme da uložimo bespovratna sredstva, da imamo stvarno tu ponudu, jer od samih tih specijalnih bolnica i svih ostalih, da će na taj način turizam žive i cijela lokalna zajednica, proizvođači mesa, mlijeka, jaja, dakle, to je jedna stvarno zaokružena cjelina. A nakon toga, dakle, i bila sam državna tajnica u prometu, gdje sam također radila i na TNT koridorima, znači strategije prometnog razvoja, a promet i turizam su jednostavno povezani, jedno bez drugoga ne ide. Tako da i poslije toga u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova kao delegirana dužnosnica, ministar delege dok je Hrvatska predsjedala. Dakle, svakom je bilo jedno veliko iskustvo, upravo kojim pomaže i sada u ovom radu u Europskom parlamentu. Bez ovakvog jednog znanja
stanovanja i ministrice, mislim da bi mi bilo puno teže u Europskom parlamentu, jer konkretno rješenje što smo mi napravili, ima još par ministara, dakle bivših ministara u Europskom parlamentu iz drugih država članica, ali kad vidimo s ova iskustva što ja nosim i način upravljanja razvojem turizmom, znači taj governance koji je falio, vidimo da je stvarno i sa kolegama iz Europske komisije i iz Europskog parlamenta naš primjer se uzima kao dobar primjer i idemo u tom smjeru. I jedna druga stvar što je jako bitna je, pričali smo danas o short term rentals regulativi. Ide se nastavak. Znači, uspjeli sam izlobirati da imamo konkretne kroz housing, kroz priuštivo stanovanje, rješenja gdje će se jedinicama, odnosno državama članicama, prvenstveno dati alati. Isto kako smo mi dali alate gradovima, tako ćemo sad državama članicama dati alate, ali problem nije isti svugdje. Dakle, različit je problem, isto kao što ste sad mogli vidjeti od Makarska, Split, Dubrovnik, isto tako je različit problem stanovanja, ne znam, od Portugala, Grčke, Francuske, Njemačke, Austrije. Tako da je bitno njima dati alate i sad jedan od alata koji će biti, to je i Act on Housing, gdje će se donijeti zakonodavni akt o kratkoročnom najmu, gdje će oni moći putem tog zakona regulirati kratkoročni najam. Da li to broj noćenja, da li će to biti, mislim, postojeće različiti modaliteti, ovisno o problemu samog tog grada. Dakle, ali problemi postoje i u Amsterdamu, i u Lisabonu, i u Barceloni, dakle, i samo je bitno njima dati alate da oni mogu upravljati svojim destinacijama, a sada će im to doći sa EU razine kao zakonodavni akt. A jesmo li mi tu specifično s ovim brojem apartmana i privatnog smještaja? Mislim, to raste. Mi smo njemu dali zbilja ono što ljudi moraju priznati, ako su imalo pošteni, najmanji porez da se plaća tu, jer oni miješaju poreze i troškove. Svi mi imamo troškove, ali kad govorimo na one novce koje ti ostanu tu najmanje poreze, ja sam rekao da bi se odmah pristao oporezovati po toj stopi po kojoj se oporezuju apartmani kod nas, ali smo onda dobili kao ono što se ne plaća porez, naravno to raste. Jesmo li tu specifični ili su drugi isto imali takav veliki porast? Ili... Ne, ja mislim da smo mi tu baš specifični, s tim da nemamo sve još brojke za sve države članice, jer nemaju svi ovako, recimo, sustave vizitor kako mi imamo, isto uređen sustavi i zakone ugostiteljsko i tako dalje, gdje imamo, točno se znaju koje su obveze samih pružatelja usluga, imamo kategorizaciju u privatnom smještaju, dakle nemaju sve države članice takva rješenja i ne znaju koliko imaju u stvari privatnog smještaja, ali ono što jesmo specifični da imamo najmanji udio hotelskog smještaja, recimo od jedne Grčke, od Španjolske, od Malte. Malta je 95%, ako se ne varam, otprilike su hotelski smješteni kapaciteti. Dakle, od svih država na Mediteranu, mislim da mi imamo najveći udio privatnog smještaja. I nemamo to plance. Kao. Ali gledajte, mi i privatni smještaj je naša tradicija. I zato ja kažem, to je uvijek, trebamo čuvati i njegovati, jer ne može privatni smještaj, nema jednoznačnu ulogu. Znači, nije isto da li mi imamo privatni smještaj u zaleđu ili u ruralnim područjima gdje je to jedini oblik smještaja. Sad, i naravno da ga moramo tu njegovati, a s druge strane smo mi kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti, ono što smo osigurali, da se ulaže u hotele na kontinentu. Imali smo sad prije tjedan dana, 2, otvaranje Zlatni lug u Požeško-slavonskoj županiji, hotel 4 milijuna eura, vrijednosti 60% otprilike bilo sufinancirano, jer investirati u tako neke objekte, vi stvarate jednu turističku ponudu dodatnu, vi morate imati smještene kapacitete, znači bez toga jedno s drugim ne ide, vi morate ih stvarati planski. Ali sad smo krenuli to poticati, ali kažem, godinama smo realno s ovim niskim porezom poticali da svak pretvori garažu za vrijeme ultre u ovaj apartman, odnosno pretvori dugoročno, ali to je, sad gledao sam, pripremao sam se za emisiju, ljudi koji sad otkazuju, neko je bio bombastičan naslov, neko je otkazao najam, ili ima problem, ali čovjek ima apartman, mislim u stambenoj zgradi koji mu radi 2 mjeseca. Ne, pa ko očekuje da u 2 mjeseca možeš zaraditi plaću za godinu dana? Ja ću reći na primjeru Makarske. Znači, mi imamo 84% smještaja u privatnom. Znači, sad kad kažem privatni, jednostavno zakon je takav da kaže privatni smještaj, hotelski smještaj. Ovo ostalo je miješano, hotelski nešto sitno kampova i ostalih. Znači, 80 i nešto % privatnog, od toga realno je barem pola u stambenim zgradama. Znači, to je ta politika gdje se teži i sa novim zakonom i sa svim, da to gradovi limitiraju. Za stanovanje. Jer ono što je se događa, da, ovo što si ti Krešo rekao, mi nemamo recimo lance u Makarskoj.
došli su u neke druge gradove i to je lijepo i pohvalno. Ja sam svjesna da mi dok ne dobijemo neki flagship hotel, grad neće funkcionirati, niti će biti novih radnih mjesta, niti će on raditi cijelu godinu. Dakle, nedostaju nam flagship hoteli. Međutim, prostor je konačan i onda dolazimo do toga da ako Makarska kao nositelj administracije Makarske rivijere pa i cijelog Zabiokovlja uspori ili ne daj Bože stane, neće se odraziti samo na nas, nego će se odraziti i na cijelo Zabiokovlje koje Vrgorac, Imotska krajina koji žive od turizma, na kraju krajeva njihove kuće koje su sad krenule zadnjih nekoliko godina se razvijati, funkcioniraju zahvaljujući Makarskoj rivijeri jer se naslanja jedno na drugo. To je sve povezano. OPG-ovi kupuju ugostitelji na Makarskoj rivijeri od OPG-ova u pozadini. Dakle, a glavna sezona nosi 85% cijelog prometa. A što je sad sezona? Mi imamo sad 2 mjeseca? Računam samo 7. i 8. Znači, a mi moramo govoriti o turističkoj godini. I isto vam je i na razini Hrvatske. Dakle, super da se razvija kontinent i ja sam nedavno bila u Čepinu i predivan je hotel i sve. Međutim, obala nosi hrvatsko gospodarstvo. Je, ali zato što se nije ulagalo. Razumite, mi moramo to balansirati. Moramo stvarno dobro izbalansirati. I mi, ako želimo cijelogodišnji turizam, mi moramo razvijeti turizam na kontinentu. A vjerujte, puno je teže to razvijati i ovo što se napravila turistička destinacija sama u Čepinu, zbog jednog investitora koji je napravio stvarno fantastično. Imamo i zdravstveni turizam tamo. Znači sad... Imamo koncertnu dvoranu. Tako je, prekrasnu koncertnu dvoranu. Nije sramota reći Pipu, niće lako investirati. Ali znači investira prvenstveno zbog poticaja. Razumijete, zakon o poticaju ulaganja. Da. Zakon o poticanju ulaganja, dakle kojim smo omogućili upravo radi hotela. Jer mi imamo sada, ja mislim da je manje od 10% kad pogledate u Hrvatskoj hotelskog smještaja. Znači manje od 10%. Ne znam da li jedna druga država ima tako mali udio hotela. Znači, ali opet vam ponavljam, ja sad stvarno, mi nismo u sukobu. Nema tu privatni smještaj versus hotelski smještaj. Znači, apsolutno ne. Mi moramo poticati naravno jedno i drugo, ali pametnim upravljanjem. Zato morate imati podatke, morate imati izračune prihvatnih kapaciteta, morate znati što se događa na vašoj destinaciji, morate imati strategiju razvoja turizma, morate znati da li vi želite razvijati zdravstveni turizam i svoju destinaciju u tom smjeru ili kulturni turizam, ili zdravstveni i kulturni. I putem toga mi imamo i projekte unutar ministarstva kojim financirali smo turističku infrastrukturu. Naprimjer, sve smo povezali kroz taj zakon da točno znamo od početka do kraja u šta se ulaže, zašto se ulaže, na koji način, što nam je cilj. I stvarno smo s time, evo sad isto dobar jedan primjer, nakon cijele te naše reforme što smo napravili, kad sam to prezentirala povjereniku za promet i turizam, mi smo uspjeli po prvi puta staviti specifičan cilj turizam, Europska komisija ga je prepoznala. Mi do sad to nismo imali. Mi ćemo sada kroz nacionalne regionalne planove imati po prvi puta, na što sam izrazito ponosna i sretna da sam uspjela to, dakle osim priuštivog stanovanja postoji specifičan cilj i za turizam. Tako da će država članica procijeniti naravno koliko je treba. Ni sad mi smo imali 300 milijuna u odnosu na neke druge ogromne investicije, znači od nabavke kad pogledate, jer jedna investicija ne isključuje drugu. Znači, po Zagrebu, most je, to nije iz nacionalnog plana oporavka. Ne, ali kažem da investicija razine toga. Bilo je u promet, znači ovo je u Zagrebu što vidite sve autobuse, tramvaje, znači svi su oni financirani iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti, zaobilaznice, bolnice, sve što su se financirale, to je išlo iz nacionalnog, digitalizacija cijelog sustava, to su ogromni, plinifikacija, to je sve išlo iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti. I onda kad se netko pita zašto u turizam, a zašto ne u turizam, koji je sektor bio najviše pogođen, Antonija, za vrijeme covida? Turizam. To svi znamo, da. Ali sve, i čemu turizam to negirati? Je nama generator općenito gospodarstva, jer na moru se svi bave tercijarnom djelatnosti, a u principu s kontinenta ili iz zaleđa se vuče OPG-ovi i naravno, ukoliko imamo onaj 0 kilometar ili nemamo, to je sad taj neki smjer u kojem smjeru ćemo se razvijati. Ali ovo što je Nikolina rekla, nije u sukobu more i kontinent, treba se ulagati u kontinent, međutim, ono što iz perspektive Makarske je nužno ulagati u održivost mora kako bi i kontinent funkcionirao. Znači, ne možemo se dovesti u situaciju da se sad ulaže u jedno, dali su se alati lokalnim jedinicama lokalne samouprave, tu se apsolutno slažem. Imamo još tu nekih dilema, nama je problem recimo što minimalne tehničke uvjete izdaje županija, kategorizaciju izdaje županija. Dakle, minimalni tehnički uvjeti, evo ja ću dati jedan konkretan primjer. Stara gradska jezgra je prije 10 godina, zadnjih 5-6, ajde neke 7-8, bila prazna. Krenula se razvijati kroz ovaj projekt Lokale u kale. I na entuzijazam
pojedinaca, poduzetnika i neku viziju koju smo predstavili su ljudi počeli otvarati što trgovine, što male galerije, što lijepe restorančiće u kalama. Znači ne pričamo o rivi, riva je uvijek potentna i radi cijelu godinu i prirodno je da sad dođe netko ko hoće 2 mjeseca ubrat vrhnje. I onda dolazite do situacije da se sad u toj kali u kojoj nema niti jedan fast food objekt, u kojoj su se reducirali objekti onog plažnog asortimana jer su vidjeli da takve publike tamo nema, županija izda minimalne tehničke uvjete za fast food. I sad taj jedan fast food se nalazi u prizemlju kuće u kojoj su stanari. Oni se naravno pobune, nisu za to jer znaju šta to nosi. Ne radi ponude da on ne smije tu biti, već svi idemo na sendvič kad sve drugo zatvori. Ljudi stvaraju buku, unutra se prodaje dodatno alkohol, što ćemo mi sad ovim novim zakonom i super da je prihvaćeno. Mi ćemo reducirati, iskoristit ćemo zakonsku regulativu od 9 na večer, nema prodaje alkohola u tobacco shopovima, suvenirima i slično. I onda na taj način u principu još uvijek nemamo alat kako zaustaviti. A imate ga kroz zakon o turizmu. Vi isto možete tu kroz planove upravljanja. Plan upravljanja. Jasno naznačiti da. Koji će doći. Koji dolazi, koji se sad kreće. Vi točno ćete definirati u svojoj zoni što vi vidite unutra. Da li je to fast food ili nije fast food, recimo, ili za Stradun. Ali zasadno županija može dati uvjete. Da, mislim, dobro, dugoročno se slažem apsolutno, ali imamo taj neki u biti sukob razina, ne radi neistomišljenja, nego jednostavno alat je malo kod nas, malo je u županiji, onda zakon je super recimo za Metković, ali ne paše baš nama. Znači, to su sad neke nijanse koje je iznimno teško izbalansirati. Ne može ni zakon biti onako složen da svima paše. I sad je to poliranje, peglanje koje dugo traje jer se prvi put radi i kad se uvodi na razini države po prvi put, naravno da nama treba sve ukinut što se tiče nekih stvari da bi se poboljšala kvaliteta života i profilirao taj turizam i dugoročno funkcionirao, a nekome trebaju biti mjere koje su relaksirajuće da bi privukli. Dakle, svaka destinacija priča svoju priču. Ali recimo, to je dobar primjer, ovo što gdje sam te bio prekinuo. Dakle, kako riješiti tu treću zonu gdje imate te silne prazne stanove? Mi smo sada stavili u tu zonu, znači porez na dohodak 300 eura. Porez na paušalni porez. I u principu na taj način, to nam je jedan zakonski alat koji možemo da vidimo porez na kako nekretnine će se... taj dio? To nije vezano uz to isto možete dići. Mi smo sve, nama je to jedinice lokalne samouprave su te koje reguliraju. To nam je u najgornjem. To vam je sve na najgornjem. 8 eura. Znači, treća zona vam je skroz u maksimumu. Ma nama je cijeli grad što se tiče poreza na nekretnine, jer jednostavno je... Znači, to je 8 eura po metru. Da, nama je, mi smo iskoristili maksimalno taj dio i jedini način je u principu i edukacija lokalnog stanovništva koji žive u stambenim zgradama, da ih potičemo na to promišljanje na koji način će u principu upravljati svojom zgradom, ali kažem, veliki problemi se događaju što se ne žele dovoditi u sukob sa susjedima. I ja to razumijem jer se događa da jači tlači. Znači neko ko silno želi apartman, on je naporan, on maltretira susjeda, on stvara nered i onda ljudi kažu, ma gle, ok. Kao potpisat ćete samo. Ali zato kažem je dugoročno super rješenje što će oni to točno moći kroz plan upravljanja reći nema više, tako da se ljudi znaju računati. Znači kada on stupi na snagu mi tom dijelu nećemo imati više iznajmljivanja za kratkoročni najam u stambenim zgradama. S tim da to služi. S tim da smo mi sad tražili u zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti da se doda ovaj stavak iz zakona o upravljanju zgradama, da bude i sastavni dio zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, jer onda opet nema podlogu da stoji, naravno da stoji da treba suglasnost susjeda i točka B da postoji suglasnost jedinice lokalne samouprave za višestambenu jedinicu da se tamo može ili ne može iznajmljivati. Znači da se osiguramo na više mjesta, da imamo taj kontinuitet u principu očuvanja prostora za nekakvo stanovanje dugoročno. Jer nama je najveći problem sad, recimo u gradovima, priuštivo stanovanje. Evo uzmite Zagreb. Sad u Zagrebu, ako znamo da je najveći problem priuštivog stanovanja za mlade obitelji, a dajete jedinicama lokalne samouprave, imate alate u svojim rukama. Prvo, ovo što si ti spomenuo, porez, znači maksimalno do 8, u Zagrebu nije.
pošto su oni napravili. Nisu digli na maksimalno 8. Imate mogućnost, znači, putem planova upravljanja donesti, sad znam da ja mislim da je u javnoj savjetovanju ili tako negdje za grad Zagreb, mogućnost upraviti. Što se događa? Možda u jednoj zoni stvarno ćete imati veliki problem sa priuštivim, odnosno sa kratkoročnim najmom i nema prostora više i ne dajete nova rješenja jer kažete i nama je problem priuštivog stanovanja, hoćemo omogućiti da mladi ljudi mogu imati dugoročni najam, između ostalog. I u jednoj zoni je tako, u drugoj zoni nije, u trećoj zoni će opet biti problem, četvrta neće biti. Znači, stvar je u tome da na temelju donosite odluke na temelju podataka. To je možda onaj profesor od mene sad govori, da na temelju egzaktnih podataka izračuna, jer onda vi točno znate kad podvučete gdje stojite, jeste li donijeli pravu odluku i ne donosite i vi ostalom, to struka vam govori. Također, znači ono što je... I ovo što se rekla, studentski dom automatski smanji potražnju za određenje broj stanova. Tako je, graditi studentske domove da vidimo koje. Znači, sveučilište u Zagrebu je to koje će reći kolika je njihova potreba. A dalje onda Ministarstvo znanosti i Ministarstvo regionalnog razvoja putem novih sada višegodišnjih financijskog okvira stavlja u planove koliko nama treba još za izgradnju novog studentskog smještaja. Mi smo sad imali velika ulaganja u studentski smještaj, obnova domova što se tiče Zagrebu i tako dalje, što je stvarno vapio za obnovom, ali sad ajmo vidjeti koliko je toga što nama treba još, znači u tim kritičnim mjestima, koliko nam treba još studentsko smještaj. Pa ćemo rasteretiti onda taj kratkoročni najam, odnosno ljude koji su spremni za dugoročni najam i tako dalje, da obitelji mlade mogu tamo iznajmljivati. I druga stvar što je jako, jako dobar model, što je i komisija prepoznala kao hrvatski dobar model, je u taj način da sad APN, odnosno vi potpisujete ko najmoprimac i najmodavac sporazum o stanu, znači ugovor i sa APN-om, što daje vama sigurnost, recimo ti si želiš iznajmiti stan, a ja tebi iznajmljujem, APN je to središnja točka s kojom se potpisuje, ja dobijem novac u 2 rate, dakle i to po medijalnoj cijeni koja je niža od tržišne cijene. To je jedan od načina aktivacije tih praznih stanova koje nitko ne koristi. Ili bilo je, što se vidjelo, da je puno starijih naših sugrađana bojali su se dati stanove u najam, jer nisu bili, i sad je zakon o tom odnosu također se sad diže na jedan nivo, gdje će se točno znati odnosi da se zaštićeni vi kao najmoprimac, ali i najmodavac. Dakle, da i taj stan da se mora vratiti ono originalno stanje kakvom ste iznajmili. Da, preko APN-a je to zajamčeno, on će ti ga sve srediti. Preko APN-a je to u potpunosti zajamčeno i druga stvar, vi ste sigurni unutra, ti si siguran ako si ušao sad ima 3 ili do 10 godina, ovisno kako se potpisuje ugovor, da te nitko neće izbaciti i ja sve dobivam praktički od APN-a onda. Znači netko ko iznajmljuje. Tako da na taj način se regulira i stavlja se jedna sigurnost i kad smo to prezentirali također u Europskoj komisiji, to se pokazalo kao jedan od jako dobrih primjera kako bi druge države članice, ili u Europi imamo 20% takvog fonda stambenog koji se ne koristi. Opet ponovno, nije Hrvatska jedina koja ima takav problem. Dakle, postoji taj problem na cijeloj razini Europske unije i zato nije jednostavno naći, to je set alata, upravo što je Antonija govorila, set alata koji će se koristiti i s razine Europske unije, ali po meni je ključno povećati ponudu, naravno aktivacija postojećih stanova koji se ne koriste, ali mi nemojmo zaboraviti, to su privatni stanovi u privatnom vlasništvu koje je netko kupio. Jesam, ali opet rekla si jednom trenutku fali nam 10 milijuna, ovdje 20% imamo stanova koji stoje. Znači, da, i treba ih aktivirati. Pa zato kažem, treba se naći sve zajedno, i od porezne politike, i ovo tu, zato kažem, gradu Zagrebu treba je dignuti onda na 8 eura, ako znamo da je tamo problem priuštivo, a znamo da grad Zagreb ima najveći problem po priuštivom stanovanju. Zašto to onda nisu podignuli na 8 eura? Razumijete? Mislim, to su ne samo taj porezni dio. Znači, ali ovaj način, mi smo sad kroz prvi poziv, 2 mjeseca je trajao, APN-ov poziv, mi smo imali sada, kad se pogledalo, bilo je preko 1000 prijava. I to je prvi sad išao. Sad ide se dalje i kreće se u dalje. Znači, sad ljudi počinju malo uviđati neke mogućnosti kako to izgleda, jer su ipak oni sigurni onda, jer postojali su ljudi kojima jednostavno, ne znam, nije da oni nisu željeli, nego bilo ih je strah. Nisu imali siguran da li će im netko uništiti tu njihovu nekretninu. Razumijete? Na taj način su kalkulirali, sad ipak je malo drugačije. Kad se tebi garantira u ugovoru da će se tebi ali mora biti mrkva i batina. Ipak, ako je već postoji nekretnina, došao je porez na nekretninu, ako ne iznajmljuješ moraš platiti porez. Tako je. Ali ako je porez taj prenizak kao što jesu većini sad mjesta, opet nije... Ali sad se povećalo za prilike 15% stanova koje je prešlo iz kratkoročni dugoročni najam, upravo na temelju ovih dosadašnjih svih zakona koji su se izmijenili, što je odlično.
Što je Ja super. mislim da u ovim većim gradovima to već sad daje super rezultate. Problem su mala mjesta, priobalna, koja zaista žive od turizma i uvijek je tu ta kalkulacija koliko ću ja ipak zaraditi u 2, 3, 4 mjeseca, ovisi gdje se nalazi stan ili ne. Ali ono što nas recimo isto tako muči je u Makarskoj ima samo jedna zgrada koja je građena po onom sistemu priuštivog stanovanja, kako se POS, tadašnji POS. Međutim, evo, apsurd našeg zakona je POS zgrade vi možete staviti u turistički najam. Znači, nema alata, trenutno zakonskog, da POS zgrada, da ne možeš dobiti kategorizaciju. Znači, tamo je... Prema zakonu ćemo- o priuštivom nećete moći. Znači, pred sad Ja, zakon koji stupi sad na snagu, oni već ne možete imaju. ga ni Znači, iznajmljivati. neko je- Ali recimo Lesson imamo learned, situaciju bih gdje je rekla. u Makarskoj kupio stan na temelju POS-a jer nije imao svoju nekretninu i onda se naravno ljeti preseli, ne znam, kod Imotski. u Imotski, u nebitno gdje i iznajmljuje taj stan. Dakle, to je stan za osigurati mladim ljudima Tako je. prvu Početak. nekretninu. I onda je apsurd da takvi stanovi uopće mogu dobiti kategorizaciju. Ali nevjerojatno, Antonija, recimo ja sam, kako sam počela raditi dijalog s mladim ljudima i onda smo raspravljali o svim problemima što se tiče vezano od priuštivog stanovanja, to su studenti. I jednom smo se čak dotakli da u Rijeci, u tim poslovnim stanovima, nitko praktički da je skoro prazan. Da ljudi tamo ne žive, Ili a vlasnici su stanova. Da je prazna zgrada. Razumijete, to su apsurdi koji se ne bi smjeli događati da ako netko je dobio POS stan, a onda se zna zašto ga je dobio, da ima potrebu za nekretninom i tako dalje. Treba biti neki Sad su se kontrolni ti alat. kriteriji, jer to daje jedinica lokalne samouprave. Jedinica lokalne gradovi znači raspisuju te kriterije ko može dobiti POS, odnosno taj stan, i mora se voditi analiza da ne može netko sad prepisati nekretninu na nekoga samo zato da bi mogao dobiti POS stan, a ima. I Tu sad sam ja skeptičan oko ovog priuštivog stanovanja, ali, tu će svašta, ne? ali sad se detaljno su se razradile prema, koliko sam vidjela prema zakonu, sami pravilnici koji idu za samo priuštivo stanovanje i tko može dobiti, puno su uvjeti koje sad i pravilnik daje Ministarstvo graditeljstva, a jedinica lokalne samouprave su ti, kažem, koji moraju točno prepoznati da li je to, ako govorimo o recimo Makarskoj, njima fali za liječnike stanove, za medicinsko osoblje, profesore, znači oni će biti njima top prioritet Mi se za ne brinemo, rješavati. mi nemamo zemlje za to Ovako, graditi. ja mogu- Evo, recimo, Ti ne možeš. mi imamo vi ne možete. situaciju, dakle, grad Makarska se uopće neće moći javiti na to, jer mi zemlju nemamo. Postoji još neka državna zemlja za koju pregovaramo u biti za vrtić i dom za starije i nemoćne osobe, ali generalno grad zbog nekih bivših zadnjih 30 godina politika gdje su se širile zone, nije se kupovalo zemljište za razvoj grada, razvoj vrtića, škola, znači to je To će možda biti sljedeći korak sad To je vaš, gdje će oni kupovati zemljište možda Ali za nema- priuštivo. Nema ga. Nema ga. Izgrađen. Ali Imamo možda će oni možda vidjeti isto da koliko im je potreba za priuštivo stanovanje. I mi gledamo rješenje priuštivog stanovanja na vrlo jednostavan način. Druga osoba koju smo zaposlili u gradsku upravu nakon što smo došli, prva je bila krajobrazni arhitekt, jer smo shvatili da se godinama nije ulagalo uopće u vizuru mjesta i estetiku. I svjesni smo da kad definiramo u kojem smjeru grad ide, da ćemo definirati i kakvu zajednicu želimo i kako ćemo odgajati ljude. I onda smo zaposlili statističara, analitičara, jednostavno mi bez tih analiza ne radimo i na temelju toga donosimo odluke. Idemo li u novi vrtić, hoćemo li povlačiti sredstva, hoćemo li raditi jednosmjensku nastavu. Znači, sve odluke u gradu donosimo 200 stanova od ovih 1700 aktivirate, riješili ste sve. Zato kažem, nama što se tiče njima ove će to biti politike, model, recimo. da, nama je jedini način u biti naći model unutar plana upravljanja i ovih zakona o ugostiteljstvu i slično, da oporezovanjem takvih stvari na neki način Povećaju dugoročno. natjeramo ljude da promišljaju na način da možda im je bolje iznajmiti dugoročno, jer tamo nemaju nikakve poreze, ostane nekretnina u njihovom vlasništvu. Nije nikak 8%, ali to je malo. Neko će se ali to su alati koji oni koriste. Znači oni su procijenili, njima ne trebaju brojke, sad ne znam koliko stanova koji će se graditi, mogu riješiti svoje pitanje na ovaj način. Ali je definitivno cilj zaštititi tom poreznom politikom, kad pričamo o turizmu, jer grad Makarska neće moći dugoročno funkcionirati bez turizma. Znači jednostavno poreznom politikom naći način kako zaštititi domicilno stanovništvo, u biti sve stanovnike grada Makarske koji žive od turizma, da im to bude
njima olakotna okolnost, a svi koji se bave rentijerstvom da jednostavno svoju poslovnu priliku moraju kalkulirati porez. To je razlika među rentijera i I možda negdje drugdje, ako treba ići negdje drugdje, gdje im je polnije. Jer iznimno je To je potentna posao. destinacija koja u principu narušava se dugoročno zbog velikog pritiska. Ajmo reći, dosadašnja porezna politika je bila tako da su rekli ajmo svi u Makarsku i isplatilo se. Sad više se neće. I to je sad stvar svake lokalne... Tako. Sljedeće. Ovako, ja mislim da vama mandat još 3 godine, ili tako? Nikolini još 4, ili tako? 29. Ja sam na pola mandata. Pa ne, ali bi su izbori ono... Ja sam točno na pola mandata. Otprilike po ljeti. 5 godina. 5 godina. Pa zato kažem, tu je nas sad će biti na pola. Znači tu negdje, otprilike ću vas ja pozvati za 2 godine pa da mi vidimo... Da vidimo sa razine. Šta nisa. Evo što se promijenilo u Makarskoj. Prošli smo mi ovo svo vrijeme, ali samo ono pitanje koje je trebalo biti na početku, pa ga se stavljamo na kraju, jesmo li, pa koliko možete sažeti, jesmo li preskupi postali, jesmo li skupa destinacija? Pa ja bih rekla ovako da svi oni koji su neopravdano dizali cijene, da će tržište kazniti. Dakle, ukoliko nisu ulagali u kvalitetu i da moramo tu uvijek paziti omjer cijene i kvalitete, da je to jako bitno, mi nismo na glasu kao preskupa destinacija. Jer zato smo mi kroz Zakon o turizmu još stavili još jednu bitnu stvar, a to je Vijeće za upravljanje razvojem turizmom, gdje bi se sastanak se organizira između cijelog turističkog sektora i tu smo naručili analize konkurentskih tržišta, tako da sektor se upozna šta se događa na konkurentskim tržištima i da oni mogu onda pametnije definirati svoju cjenovnu politiku. I da je to ključ. Ne poslati poruku da smo mi ne znam kako skupa destinacija, ali kažem da svi oni koji nisu ulagali, odnosno koji su stavljali cijene, a da nisu ulagali u kvalitetu, tržište će kazniti. Pa da, tu bi se složila. Mislim da svi ugostitelji ili trgovci koji jesu i u biti iznajmljivači koji ulažu i u kvalitetu i u jasan smjer u nekakav koncept, da neće imati problem ni sa formiranjem cijene, ni sa kupcima ili potrošačima. Meni je čisto primjer Makarske. Mislim da jedinica lokalne samouprave zaista mora ulagati u sadržaj u gradu, bilo da je riječ o infrastrukturi ili nekim soft aktivnostima, tipa koncertne sezone, manifestacije, advent i slično, jer u tom periodu i oni vidu svoju dugoročnu mogućnost zarade i ne moraju trčati za tim kratkim profitom od 2 mjeseca. Nama se događa da zadnjih par godina zaista vidimo da ugostitelji i trgovci i mali privatni iznajmljivači s kojima puno radimo na edukaciji su počeli profilirati svoju ponudu, pogotovo ugostiteljski sektor. Ja mislim da je vrijeme menija od 40 stranica gotovo. Da će opstati oni ugostitelji kojima je to obiteljski biznis. Naravno da ćeš u sezoni imati dodatno pojačano osoblje, ali kad vi vidite obitelj da radi ili kroz generacijski ili tek sad kreću, da je to nešto što će i tržište prepoznat i gost i u principu oni mogu kombinirati i jako dobro formirati više cijene ukoliko prate kvalitetu. A ovo ostalo kratkoročno, mjesec dana, 30 stranica od ćevapa do jastoga, to vrijeme... Takvi gosti više ne postoje. To im treba objasniti da je to vrijeme prošlo. Ono što sam rekla, Europa puno više ide naprijed nego što mi lovimo to. Znači, to je sad ali opet se prilazi. Je složila s tim, recimo Europa, sve ovo što smo mi sad napravili u Hrvatskoj, kad im ja dođem u odboru za promet i turizam i ja bih rekla skoro svaki tjedan u Europskoj komisiji na nekom od sastanaka kada prezentiram naše rješenja što za kratkoročni najam, priuštivo stanovanje, što za cijelu reformu našeg turizma. Vjerujte da oni samo uče od nas na koji način, jer nitko do sad to nije napravio na taj način. I zato sad prvi put strategija ide u tom smjeru upravljanja razvojem destinacijama. Okay. Ja sam samo mislila, nisam mislila na administrativno, nego naše emitivno tržište. Na to nisam, da se navike jednostavno se mijenjaju, definitivno. I mi kao da uopće ne razmišljamo tko je naš turist. Ja to stalno na nekim našim koordinacijama... Ajmo reći, standard Njemca nije isti što je bio prije 10 godina. I oni će više putovati sada. Gledali smo zadnjim istraživanjem, čak negdje 80% Evropljanja žele putovati održivijim načinima putovanja. To je željeznica. Nije im problemi duže putovati, ali da su... To mi je tema za posebno. Mislio sam te pitati zašto nemamo taj turizam po željeznicama, ali jednostavno nemamo vremena. Na kraju smo još jednog podcasta Špica s Macanom. Pozivam vas da se pretplate na naš YouTube, Spotify ili Apple podcast kanal kako ne bi propustili sljedeće epizode. Vjerujte mi, jako se gledaju i one stare. Komentirajte nam, tražite, predlažite teme i goste. Vidimo se na Špici i iduću subotu od 10 sati.